अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रंग, अल्लाह की ज़ात पर एतमाद का रंग है। ये रंग जिंदगी के हर पहलू में झलकता है। माँ की ममता में जैसे रब्बुल इज़्ज़त का रंग झलकता है, इसी तरह बीवी की वफा में भी रब्बुल इज़्ज़त ही का रंग झलकता है। वो कौन सी बीवी है जो अपने शौहर के लिए वफादार हो सकती है अगर उसका रब की ज़ात पर यकीन ना हो, अगर वो रब से अजर व सवाब की उम्मीद ना रखे। वफा का ताल्लुक टेम्परेरीली, थोड़े अरसे के लिए बाहमी ताल्लुक की खुशगवारियत से नहीं है। वफा तो पूरी हयात का मामला है। और ईमान और अल्लाह की ज़ात पर यकीन एक मोमिना को किस कदर वफादार बना देता है। आज की इस नशिस्त में वफा के इस रंग को देखेंगे। वफा का रंग कितना खूबसूरत है। वफा का रंग एतमाद का रंग है। वफा का रंग हर किसी को मतलूब है, लेकिन बात सिर्फ मतलूब की नहीं, बात तो ये है कि हम कितने वफादार बन सकते हैं। सईदा खदीजा की ज़िंदगी वफा की ज़िंदगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, सईदा आयशा कहती हैं कि मुझे अज़वाज मुतहरात में से किसी पर इतनी गैरत नहीं आती थी जितनी सैयदा खदीजा पर। एक दफ़ा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपको वो सुर्ख मसूड़ों वाली कुरैशी औरत नहीं भूलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया। आपने फरमाया, खदीजा के बारे में कोई मुझे तंग ना करे। खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जिस वक्त लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। वो मुझ पर तब ईमान लाई, उन्होंने तब मेरी तस्दीक की जब लोगों ने मुझे मानने से इनकार कर दिया। खदीजा ने उस वक्त मुझ पर माल लगाया जब मेरे पास माल नहीं था। खदीजा के बारे में कोई मुझे न सताए। बीवी की वफात के बाद शौहर की जानिब से वफा का ऐसा इजहार, हाँ, ये सईदा खदीजा की वफा थी जिसका इजहार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से हो रहा था। नाज़रीन, आपको याद होगा सईदा खदीजा ने पहली वही के मौके पर अपनी इस वफादारी का इजहार कैसे किया था। सईदा खदीजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के जवाब में लक़द खशीतु अला नफ्सी, बिलाशुबा यकीनन मुझे अपनी जान का डर है। सईदा खदीजा ने जवाब दिया था, कल्ला वल्लाही मा युख़ज़ी कल्लाहु अबदा। अल्लाह की कसम, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहम, आप तो सिला रहमी करते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप दरमांदों को कमा कर देते हैं, आप हक के मसाइब में लोगों की मदद करते हैं। मैं वफा के हवाले से इस बात को थोड़ी सी डिटेल में ले जाना चाहती हूँ। आज की औरत को देखिए, तालीम याफ्ता, डिग्रियां रखने वाली औरत, क्या सईदा खदीजा की पाए खाक को भी पहुंच सकी है? सईदा खदीजा ने अपने शौहर के बारे में ये बात कही कि आप मेहमान नवाज हैं। आज किसी के घर में मेहमान आए, सुबह, दोपहर, शाम, बीवियों की क्या हालत हो जाती है। मुंह की फूंकों से सारे इलाके को किस तरह से मुतासिर कर देती हैं। जगह जगह शौहर का गिला करती हैं
اور یہ کہ میری زندگی کتنی صعوبت میں ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اس پر لازم ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جس کے دل میں رب کی ذات کا یقین نہیں ہوتا، جس کو اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا، اسے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت اچھی نہیں لگتی۔ اور سیدہ خدیجہ اپنے شوہر کے بارے میں ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ مہمان نوازی کرتے ہو، یعنی انہیں اپریشیٹ کیا۔ پھر اب دیکھیے وہ کہتی ہیں کہ آپ درماندوں کو کما کر دیتے ہیں، یعنی جو اپنے لیے خود کمائی نہیں کر سکتے، آپ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں۔ مجھے فی زمانہ کوئی ایک عورت ایسی نکال کر دکھائیے جو اپنے شوہر کو اپریشیٹ کرتی ہو۔ اول تو شوہر بھی درماندوں کے لیے نہیں کماتے، لیکن اگر کوئی ایسا ہو تو بیوی کی اپریسیشن بہت بڑی چیز ہے۔ یہی وفا ہے۔ مشترکہ مقاصد کے تحت کس طرح سے بیویاں بھی شوہروں کو سپورٹ کرتی ہیں۔ آج کی بیوی بھی سپورٹ کرتی ہے، مگر مادیت پرستی کے لیے، مال کمانے کے لیے، مال اڑانے کے لیے۔ کیا یہی وفا ہے کہ انسان زیادہ اچھا کھا لے، زیادہ اچھا پہن لے؟ سپورٹ کبھی جاب کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی بزنس کی صورت میں، لیکن یہ کیسی سپورٹ ہے کہ آپ معاشی طور پر تو تعاون نہیں کر رہے ہو، لیکن شوہر کو مجبور کر رہے ہو، اتنا مجبور کہ وہ ڈپریسڈ ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو بیویوں کے رویے کی وجہ سے نشہ کرنے لگ جاتے ہیں، کس طرح سے اپنی صحت، اپنی جوانی اور اپنے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، صحت کھو بیٹھتے ہیں، کس طرح سے ان کی زندگی حسرت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ وفا کہاں ہے؟ یہ کیسی وفا ہے جہاں ایک بیوی کو صرف مال چاہیے، جہاں ایک بیوی اپنے شوہر کو پیسہ کمانے کی مشین سمجھے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ شوہر بیویوں کو پیسہ کمانے کی مشین سمجھ لیں، لیکن بہرحال وفاداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ شوہر کے نیک مقاصد میں اس کو سپورٹ کیا جائے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ نیکی کی طرف رخ تک نہیں کرنے دیا جاتا اور برائی کے لیے دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ تو درماندوں کو کما کر دیتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، اور سیدہ خدیجہ کہنے لگیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ رشتے کو جوڑنا اللہ کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری سے کہا کہ جو تجھ کو جوڑے میں اس کو جوڑوں، اور جو تجھ کو توڑے میں اس کو توڑوں، کیا تو اس پر خوش نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رشتے کی حفاظت اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، لیکن صلہ رحمی کے راستے کی بڑی رکاوٹ کون ہے؟ وہ کون ہے جو رشتوں کو جڑنے نہیں دیتا؟ وہ کون ہے جو باہمی رشتوں، تعلقات کی حفاظت نہیں کرنے دیتا؟ سیدہ خدیجہ کا قد کتنا بلند ہے، وہ اپنے شوہر کو اپریشیٹ کرتی ہیں کہ آپ اپنے رشتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کی عورت یہ وفا نہیں سیکھتی کہ جس عورت نے اپنا بچہ پال پوس کے آپ کے حوالے کر دیا، اس بیٹے کو اپنی ماں کی طرف بھی رخ کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنی خوبصورتی سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
जब सईदा आयशा ने पूछा कि एक औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है, आपने फरमाया उसके शौहर का। जाहिर है शौहर का हक है तो उसे वफा भी करनी है उससे। सईदा आयशा ने पूछा कि एक मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी मां का। कैसा अदल है, यही अदल सोसाइटी की जरूरत है। अगर एक औरत इस बात को तस्लीम कर ले, इस पर यकीन कर ले कि एक मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी मां का है, तो उसको अपने शौहर के साथ वफा करते हुए कोई मशक्कत पेश नहीं आएगी। शौहर के साथ वफा का तकाजा है कि उसके रिश्तों की हिफाजत में उसके साथ भरपूर ताउन करें। अब देखिए कि दीनदार लोग भी ये सवाल करते हैं, सवाल ये करते हैं क्या एक औरत की जिम्मेदारी है अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना, सास ससुर की खिदमत करना? और जवाब ये मिलता है, फतवा ये दिया जाता है औरत की जिम्मेदारी नहीं है। कैसी अजीब बात है। वो दीन जो करीबी हमसाए और दूर के हमसाए का ख्याल रखने का भी हुक्म देता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये डर है कि हमसायों को विरसे में शरीक न कर दिया जाए, यानी मुझे हमसायों के हुकूक की जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इतनी ज्यादा वसीयत की। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो औरत जो घर में है, जो शौहर की मां है, उस औरत को अपने ऊपर बोझ समझा जाता है, उसका कोई हक उस घर पर नहीं समझा जाता जिस घर को वो तिनका तिनका करके जोड़ती है। और वही औरत जो उस घर को इस मकाम तक लेकर आई है अल्लाह के फजल से, उसे कैसे बेताल्लुक कर दिया जाता है, कैसे उसे बेदखल कर दिया जाता है। वफाओं का ये सिलसिला जारी रहेगा छोटी सी ब्रेक के बाद।